अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन, 22 ज़िलहिज्जा है, 22 जुलाई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज की ख़बरों की शुरुआत तालिब इल्म मोहम्मद सुहेल की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। साथ ही एक बच्चे के कायदे पढ़ने का अंदाज़ भी पेश किया जा रहा है। ये बच्चा दियोबंद के पास गाँव मांकी की शेखुल इस्लाम मस्जिद में ज़ेर तालीम है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله